পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়নি, কিন্তু তারপরেও নতুন করে ফর্ম ফিল আপের জন্য ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এমনই অভিযোগে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও করল ছাত্রছাত্রীরা। কলেজ তো বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্স অনার্স 2 বছর হয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত রেজাল্ট পাইনি। 4th সেম ব্যাকলগের রেজাল্টটা প্রথমবার আমি দিতে পারিনি, দ্বিতীয়বার দিয়েছিলাম, এখানে অ্যাবসেন্ট আছে। তো আমি যে প্রেজেন্ট ছিলাম তার প্রমাণ আমি যে কলেজে পরীক্ষা দিয়েছি সেখান থেকে নিয়ে দিয়েছি। আমাদের কলেজে ক্লার্ককে সে এখানে জমা দিয়েছে, এখানে বলছে যে মাইকেল কলেজ থেকে আমাদের খাতা পাঠায়নি, এটা বলছে। তো থার্ড টাইম আমাকে আবার পরীক্ষা দেওয়া করালো, তো তারপরেও সেই সাবজেক্টের নাম্বার পেলাম, কিন্তু এখন আমি মার্কশিটটাও পাইনি। 4th সেমে যে কত পেলাম সেটাও পাচ্ছি না, আর ফাইনাল যে মার্কশিটটা সেটাও পাচ্ছি। 2 বছর হয়ে গেল, না কোথাও ভর্তি হতে পারছি না কিছু। কি নাম তোমার? রিয়া চৌধুরী। সোমবার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এসে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাদের দাবি, বিভিন্ন সেমিস্টারের নির্ভুল রেজাল্ট এখনো পর্যন্ত বেরোয়নি, কিন্তু তার মাঝেও নতুন সেমিস্টারের জন্য ফর্ম ফিল আপ করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাপ সৃষ্টি করছে। এক্সাম দিয়েছিলাম, তারপরে রেজাল্টটা পাইনি, আমার নট ফাউন্ড দেখিয়েছিল, এখানে এসে বলেছি। তারপরে 5-6 বার আসার পর আমার রেজাল্ট এসেছে কি, এখান থেকে ফোন করে বলা হলো আমি নাকি এক্সামই দিইনি, আমার অ্যাবসেন্ট আছে। অথচ আমি এক্সাম দিয়েছি, ফর্ম ফিল আপ করেছি, সব করেছি, কিন্তু আমাকে বলছে কি প্রমাণ আছে তুমি এক্সাম দিয়েছো। কোন কলেজ থেকে এসেছো? টিডিবি। কি নাম তোমার? সায়ন্তনী ব্যানার্জি, রানিগঞ্জ টিডিবি কলেজ। ছাত্রছাত্রীদের দাবি, অবিলম্বে নির্ভুল রেজাল্ট প্রকাশ করা হোক। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কেউ ছাত্রছাত্রীদের কথা শুনতেও আসেনি এবং তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में एक परिस्थिति डे टू डे बढ़ता ही जा रहा है। ये समस्या, ये प्रॉब्लम का कोई सलूशन निकलने का नहीं है। आए दिन रिजल्ट्स के लिए प्रॉब्लम होता है। अभी जैसा कि आज का एक समस्या है, जो आज का इश्यूज़ है, इन लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप किया गया, लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी दिया इन लोगों ने। फिर से इन लोगों को जब एग्ज़ाम दिया तो रिज़ल्ट आना चाहिए, उसके बाद इन लोगों का रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट नहीं आने के बजाय इन लोगों को फिर से फॉर्म फिलअप का रिव्यू का डेट दे दिया गया। आज उसी दावी को लेकर विभिन्न कॉलेज से स्टूडेंट्स आज यहाँ पे आए हैं। मैं एज अ काजी नजरुल यूनिवर्सिटी तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से इनके साथ ही खड़ा हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ रहना पसंद करता हूँ और हमेशा स्टूडेंट के साथ ही खड़ा रहना मुनासिब है एज ए स्टूडेंट लीडर। मैं इन टीचरों को बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टूडेंट्स के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, हम अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स के माध्यम से, कि आप इन लोगों के लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें। बट इन लोगों का मेंटालिटी हो चुका है कि सबको परेशान करना और डे टू डे इन लोगों को डिस्टर्ब करना। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये काजी नजरुल यूनिवर्सिटी जो है, मुझे आज बोलने में बहुत सेम फील हो रहा है कि हमारे इस यूनिवर्सिटी को ममता बनर्जी ने बहुत अरमान से बनाया था, लेकिन उसके ममता बनर्जी जी जिनको दायित्व देकर यहाँ पे गई हैं, शायद उनसे ये यूनिवर्सिटी चल नहीं रही है। इसी वजह से आज इतने सारे स्टूडेंट्स सड़क पर हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, सफ़र कर रहे हैं, इनके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी का 2-2 साल ख़राब हो गया, किसी का 1-1 साल ख़राब हो गया, किसी का पढ़ाई की वजह से आए दिन रिपीटेडली इश्यूज़ हो जा रहा है। 1 नहीं 2 नहीं, रिपीटेडली ये कंटिन्यूसली 4 सालों से हो रहा है। इसी वजह से आज फिर हर बार के तरह इस बार भी ये लोग फिर आज अपना प्रॉब्लम्स लेके यहाँ पे आए हैं, और एज ए स्टूडेंट लीडर मुझे इनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए मैं आज खड़ा हूँ।